बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आप देख रहे हैं साजिद गोंदल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। निजी मसरूफियात की वजह से साजिद गोंदल साहब कुछ दिन आपके सामने नहीं हाजिर हो सकेंगे और ये जिम्मेदारी हमारे भाई हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब ने हमें दी है कि खबरों का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बहुत क्रूशल वक्त है और उनके इस चैनल पर कुछ दिन जब तक साजिद गोंदल साहब वापस नहीं आते खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी हम निभाएं। नाज़रीन इकराम, खबरें बहुत ज्यादा हैं और इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान साहब को इस वक्त हर मुमकिन तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है और एक जानिब तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है और जाहिर बात है कि सेनेट के हवाले से जो मुशावरत है वो इमरान खान साहब ना कर सकें। लेकिन अब मामला ये नहीं है। एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ नए गवाह उठ खड़े हुए हैं और लड़ाई जो है वो सख्त से सख्त तर होती जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तों पर, यानी पहले धांधली हुई, फॉर्म 47 आया, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा पीटीआई को। अब मजीद 20 नशिस्तों पर डाका डालने का मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, जबकि कप्तान ने अपने सेनेटर्स जो हैं वो भी मैदान में उतार दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ आले शरीफ के लिए, बिलखुसूस नवाज शरीफ ग्रुप के लिए खबरें अच्छी नहीं हैं और नवाज शरीफ साहब इस वक्त नाराज हैं। और क्या वो लंदन भागने के लिए तैयार हो चुके हैं? नवाज शरीफ को क्या खुफिया पैगामात दिए जा रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त किसके टारगेट पर हैं? नून लीग के लिए भी परेशानियां कम नहीं हो रही। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं आपके सामने कुछ हैपनिंग्स जो हैं वो अडियाला जेल की रख देता हूं। महकमे दाखिला पंजाब की हिदायत पर अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मॉक एक्सरसाइज, जिसे मसनूई मश्क कहा जाता है, वो की गई है। मशकों में रेंजर्स, जेल पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर जेल की सिक्योरिटी पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर कैदियों की मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद है और इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी जारी था। अब दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो की गई हैं। यानी मॉक एक्सरसाइज ये होता है कि आप प्रिटेंड करते हैं कि वाकया हो गया और फिर जो सारे हैं वो अपनी अपनी तैयारियों का जायजा लेते हैं। इसमें रेंजर्स हैं, जेल हुकाम है, पुलिस हुकाम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, रेस्क्यू के तमाम तर इदारे हैं। और ये एक बड़े कंसर्न वाली बात है क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग का भी एक बहुत बड़ा खदशा है। अब पीटीआई वालों का यह भी मानना है कि यह सब कुछ एक बहाना है इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल करने के लिए, लेकिन मेरी राय इसमें थोड़ी सी कदरें मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि अगर 0.1% चांस भी है इमरान खान साहब की जिंदगी के मामले के ऊपर, तो सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेना ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की जिंदगी के 1% भी रिस्क लेना इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग का, वो इस वक्त बिल्कुल मैं समझता हूं कि उस ऑप्शन को रूल आउट कर देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको तकदीर पर ही सारे मामलात नहीं छोड़ने पड़ते, तदबीर भी करनी पड़ती है। जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ आपको पता है कि ऑल्दो इस वक्त साइफर केस भी है और तोशा खाना केस, इन दोनों केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपीलें चल रही हैं। इद्दत में निकाह केस जो है उसके ऊपर जो सजा हुई है उसके खिलाफ भी अपील चल रही है मुतलका अदालत के अंदर। इमरान खान साहब के ये केसेस जो है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनमें सजाएं मुअत्तल होनी है, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स जितनी अपनाई जा सकती हैं वो अपनाई जा रही हैं। अब यहां पर इमरान खान साहब को मजीद केसेस में भी तो सजा सुनानी है ना। तो एक और केस है, एहतसाब अदालत के जज जो है वो भी तब्दील हो चुके हैं, मोहम्मद बशीर साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। बानी पीटीआई इमरान खान और एलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कल अडियाला जेल में जो समाअत की है उसकी रात गए मेरे पास डिटेल्स आई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश भी हुए। बुशरा बीबी को बनीगाला से लाया गया। समाअत के दौरान इस्तिगासा के मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। बानी पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर, एडवोकेट चौधरी जहीर अब्बास पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर और उस्मान रियाज पेश हुए। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड पर समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद होंगे, यानी कि बरोज हफ्ता सैटरडे 16 मार्च को। और ये केस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें किस तरफ को जा रही हैं। और ऑल्दो इस केस के अंदर
پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، یا پھر آپ اسے القادر ٹرسٹ کیس کہہ لیں، 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کا کیس کہہ لیں. اس میں ملک ریاض کے اوپر بھی ایکوزیشن ہے. اور ایک دسمبر 2023 میں خبر آئی تھی، وہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات میں پی ٹی آئی دور کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال جو ہیں وہ بھی گواہ بن گئی تھیں، اور انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ بحیثیت کابینہ رکن 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن اصرار کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کسی ایک کی نہ سنی. انہوں نے نیب ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ کابینہ ارکان 190 ملین پاؤنڈ کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتے تھے، تاہم ارکان کے تحفظات کے باوجود 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور دیگر عام شخصیات جو ہیں وہ آلریڈی گواہوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں. یہی اعظم خان سائفر کیس میں بھی گواہ ہیں. تو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے یہ بھی اب بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو ایز سون ایز پاسبل سزا سنانا اس وقت مقصود ہے. اس پر کام تیزی سے جاری ہے. وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور منصوبہ لانچ کر دیا گیا. عمر ایوب صاحب نے اس حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور اپوزیشن لیڈر جو ہے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 20 جیتی نشستوں پر دوبارہ گنتی کروا کر جھرلو پھیرا جانے والا ہے. ڈیل کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں سفیر بھی لگوایا جائے گا. قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب نے اسپیکر سے اپنے قاعدے حزب اختلاف ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا. ساتھ ہی کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کا راستہ روکنے والے انسپیکٹر مشتاق کے خلاف کارروائی کی جائے. عمر ایوب نے کہا کہ پولیس کے انسپیکٹر مشتاق نے ارکان پارلیمنٹ کا راستہ روکا، اس نے ارکان کے لیے قومی اسمبلی کا دروازہ بند کیا. اسے یہ استحقاق کس نے دیا کہ ارکان کو پارلیمنٹ آنے سے روکے؟ ایسا پولیس والا کل آپ کا بھی راستہ روکے گا. انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ کیا ہمیں قومی اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کا حق نہیں؟ جناب اسپیکر، اس پولیس افسر کے خلاف ایکشن لیا جائے جس نے کل پی ٹی آئی کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے اوپر دروازہ بند کیا نیشنل اسمبلی کا، اور وہاں پر اچھی خاصی بحث بھی ہوئی. عمر ایوب نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ارکان کے دستخط والی دستاویز فراہم کر دی ہے، برائے کرم میرا لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. اس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں، مطلب جہاں جہاں تنگ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے. ہم اس اقدام کی پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر بھرپور مذمت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ شاندانہ گلزار کو ایف آئی اے نے نام نہاد وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کہنے پر خط لکھا. شاندانہ گلزار کو پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے، ہم اس اقدام کی بھی مذمت کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف جو آپ اندازہ کر لیں کہ انتقامی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں. اور انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے، میرے لیے جو باٹم لائن ہے ان کی اس گفتگو کے اندر جس کے والے سے ہمیں بھی خبر پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ 20 مزید نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے چھینی جائیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دی جاتی ہے. محسن نقوی صاحب ابھی وزیر اعلیٰ تھے نگران، انہیں چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا. پھر اب ان کے پاس 2 منسٹریز ہیں، وہ انسداد منشیات کے بھی وزیر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. اسی طریقے سے انوار الحق کاکڑ کے والے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ انہیں بھی بہت جلد نوازا جا سکتا ہے ان دا کمنگ ڈیز. اور پھر جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ بھی نوازے گئے ہیں، بلوچستان کے اندر وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو جو امپورٹنٹ اور کی پوزیشنز تھیں جن پر بیٹھ کر کوئی پی ٹی آئی کو رگڑ سکتا تھا، ان ساری پوزیشنز والے لوگوں کو اس وقت نوازا جا رہا ہے. ایون اب تو مرتضی سولنگی جن کا ایک پی ٹی وی کا اسکینڈل آ چکا ہے، بہت بڑے لیول پہ انہوں نے لوگوں کو نوازا الیکشن ٹرانسمیشن کے نام پر، اپنے دوستوں کو، پرانے صحافیوں کو، کلیگز کو ایسے انہوں نے پیکجز دیے، ایسے چیکس بانٹے انہوں نے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. انہیں بھی نوازے جانے کی اطلاعات ہے، مطلب سب کو ہی نوازنا ہے، اور اس بیتی گنگا میں سب نے ابھی مزید ہاتھ دھونا ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اب یہ لالچ دی جا رہی ہے کہ کینیڈا میں آپ کو ہم سفیر لگوا دیں گے. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری بگ کنسرن. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی اسی لیے ہے نا کہ عمران خان صاحب سینٹ کے حوالے سے چیزیں نہ کر سکیں، لیکن عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی سینٹ کے حوالے سے نام دے چکے ہیں. حامد خان ہیں اور زلفی بخاری ہیں. حامد خان پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، اور زلفی بخاری عمران خان صاحب کے دیرینہ دوست ہیں، ساتھی ہیں، وفاشوار ساتھی ہیں. برطانیہ کے اندر اس وقت ہیں، وہ حالات کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے. انہیں سینٹ کے اندر جنرل سیٹ جو ہے پنجاب کی، عمران خان صاحب نے خود نامنیٹ کیا ہے. آلدو اعجاز منہاس جو ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے اگر ان دونوں کینڈیڈیٹس کے کاغذات میں کوئی مسئلہ آتا ہے، اسپیشلی اگر زلفی بخاری جو ہیں وہ باہر ہیں، اگر ان کے معاملے کے اندر کوئی ایشو آتا ہے. جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں
वो विमेन की सीट के ऊपर पंजाब से कॉन्टेस्ट करेंगी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक जो है वो टेक्नोक्रेट की सीट पर कॉन्टेस्ट करेंगे। तो यास्मीन राशिद भी सेनेटर बनने जा रही हैं और कप्तान ने अपने सेनेटर्स मैदान में उतार दिए हैं। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और खबरें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात आ रही है कि नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस कम करना है, मरियम नवाज भी इस वक्त टारगेट पे हैं और ये नवाज शरीफ के अपने करीबी सहाफी कह रहे हैं। अब उस सब के अंदर एक नई पेशरफ्त आई है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त कंसर्न्ड भी हैं और बहुत ज्यादा वो आप कह लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पोजेसिव भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यही पैगाम दिया गया है नवाज शरीफ साहब कि आपकी सीट चली जानी है यास्मीन राशिद वाली। वोटों की दोबारा गिनती हुई और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली पीटीआई को फायदा देने के लिए नहीं है, ये बेसिकली नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस शहबाज शरीफ पर खत्म करने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ मॉरल अथॉरिटी फिर खो देंगे। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब भी काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर ये पार्टी के अंदर उन्होंने बात चलवा दी है कि हुकूमती ओहदा और पार्टी ओहदा अलग होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब अपना अहल नहीं रहे तो वो अब पार्टी के सदर बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पे कंसंट्रेट करें और इससे नवाज शरीफ साहब का होल्ड भी पार्टी के ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन अब एक और थ्योरी आई है और ये नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले साफियों की तरफ से आई है कि नवाज शरीफ साहब को यह पैगाम भी दिया गया है कि मोहतरम मियां साहब आपकी ये सीट चली जाएगी, आप मॉरल अथॉरिटी लूज कर देंगे, फिर पार्टी की सदारत भी आपके काम नहीं आएगी कि लाहौर में अरबों रुपया झोंक कर एक औरत से आप हार गए जो कि पिछले एक साल से पाबंदे सलासल है, 9 मई के मुकदमात भुगत रही है, बदतरीन धांधला हुआ, फिर भी आप जो है वो नहीं जीत सके। आपके लिए इससे ज्यादा तो फिर कोई मकाम ही नहीं है ना सियासी तौर पे, तो आपकी फिर सियासत खत्म। तो नवाज शरीफ साहब को एक और ऑप्शन भी दिया गया है और नवाज शरीफ साहब को ये ऑप्शन दिया गया है कि मियां साहब आप ये सीट छोड़ें, इस्तीफा दें, सेहत का बहाना बनाएं, लंदन जाएं, वहां पर पार्टी करें दोबारा से, उसी तरह से सहाफियों को बुलाएं, मुलाकातें करें, लोगों से मिलें और बस एक सिंबॉलिक पोजीशन ही रखें, ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि ताकतवरों ने किसी वजह से अब नून लीग के अंदर और नवाज शरीफ ग्रुप पे ये बात हो रही है कि ख्वाजा साद रफीक को क्यों हराया गया या फिर जितवाया क्यों नहीं गया धांधली करके, अगर बाकियों को जितवा सकते थे, खुरम दस्तगीर को क्यों नहीं जितवाया गया, फिर राना सनाउल्लाह अगर जीत जाता तो वो वजीर दाखिला होता, मोहसिन नकवी की जगह ना बनाई जाती। तो ये सब कुछ कहा जा रहा है। ऑब्वियसली नून लीग ये तो नहीं कह सकती कि राना सनाउल्लाह को हरवाया गया, लेकिन वो कम से कम ये तो नवाज शरीफ ग्रुप कह रहा है कि बाकियों को धांधला करके जितवा दिया तो हमारे बंदे क्यों नहीं आपने जितवाए, हमारे बंदों को भी तो आप धांधला करके जितवा सकते थे। तो ये चीजें भी ऑलरेडी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। मरियम नवाज भी इस वक्त कुछ लोगों के निशाने पर हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ का माइनस होना रेजिस्ट कर रही हैं। तो इस सब के अंदर मरियम के लिए भी कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ऑल इज वेल फॉर शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सर नीचे देखे, यस सर उन्हें बड़ी अच्छे करना आती है, जो उन्होंने सलूट भी दे मारा था वो भी आपके सामने है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।